ডিপার্টমেন্টে আছেন? With kind permission from the Honorable Minister, the meeting is called to order. And now the welcome address by the President, Odisha Vigyan Academy. Honorable Minister, Science and Technology, Public Enterprises, Social Security and Empowerment of Persons with Disability, Sri Ashok Chandra Panda. Principal Secretary, Science and Technology Department, esteemed Sri Santosh Kumar Sadangi, Engineer Bhagat Charan Mahanti, Secretary Odisha Vigyan Academy, Honorable awardees, distinguished scientists, invitees, ladies and gentlemen. Due to pandemic situation leading to restriction imposed by the government for the safety of the people, Odisha Vigyan Academy is conducting this investiture ceremony through video conferencing. On behalf of Odisha Vigyan Academy, I deem it a pleasure to welcome our esteemed dignitaries present here physically, as well as the patrons, life members, and other guests watching the proceedings through YouTube. At the outset, I may mention that Odisha Vigyan Academy is an unique institution of Odisha which has been conceptualized, nurtured, and established by senior professors and academicians in science and technology of the state to popularize science education, scientific ideas, technological innovations among students and general public, along with showcasing scientific research activity in the state under one umbrella. It has more than 600 members so far in the categories of patrons and live members who constitute the General Council, whereas the Executive Council, constituted every 2 years, remain involved in the activities of the Academy. The Academy has been giving awards and felicitating the eminent and scientific senior scientists of the state every year, who started with the institution of Samanta Chandrasekhar Award in 1987. Felicitation of eminent senior scientists and young scientist award were instituted in the year 1997. The Biju Patnaik Award for Scientific Excellence, instituted in the year 2006, is awarded every year to one Odia scientist working anywhere in the world in recognition of his lifetime contribution in the field of scientific research in memory of late Biju Patnaik, the man of million legend. Awards are also given to the writers who have been popularizing critical scientific concepts and new age technological innovations through publication of books in Odia language. Besides this, two popular science magazines, Vigyan Digant in Odia and Science Horizon in English, are published every month. Odia magazine is distributed to all the government high schools and English magazine to government +2 science colleges free of cost. This is for the enhancement of knowledge of the students and teachers on different scientific issues. It may be mentioned here that a special issue of Odia Braille script is published by the Academy, selecting important topics from Vigyan Digant in Odia to cater to the needs of visually challenged students. The Academy undertakes a number of scientific programs for students and teachers of the school
as well as for plus 2 students like workshops, competitions, sensitization program on scientific and biological hazards, and arrange popular talks every year. Academy is organizing the award-winning lectures by the scientists selected for Biju Patnaik and Saman Chandrasekhar Award in the previous year in Bhubaneswar and beyond. Members of the Academy visit different schools to address the students on different aspects of science. The basic purpose of these activities of Odisha Vigyana Academy is to encourage students to pursue science as a career and also to encourage academicians to excel in the field of science, engineering, and technology research. This year, the Academy has published 4 monographs in Odia language with patronage from the government on contemporary themes. These are global warming and climate change, biotechnology, nanotechnology, and black hole, just to popularize the subject among the students and teachers of Odisha. The 5th monograph on artificial intelligence is expected to be published during December 2020. Due to pandemic situation, it has not been possible for us to physically interact with the teachers and students by inviting them to the Academy. Therefore, since June, July, the Academy is conducting refresher course for high school science teachers through webinars every week, engaging experienced professors and scientists of the state and outside, as well as the Saman Chandrasekhar and Young Scientist Awardees. Webinars are also conducted for senior high school students every week, where topics in their syllabus are taught and discussed by the teachers in the respective field. Steps are also being taken to extend these facilities to the college teachers and students shortly. Today, 11 scientists will receive the Odisha Vigyana Academy Award for 2018 in different categories, and also 2 senior scientists of the state will be felicitated for their lifetime contribution. We congratulate the scientists for their outstanding achievements, valuable and extraordinary contributions to the cause of science. With these words, I once again welcome you all to the function. Thank you, Jai Hind and Jai Utkal. Now I request our esteemed Principal Secretary, Mr. Sarangi, to kindly address. Honorable Minister, Science and Technology, Sri Ashok Panda, President of OBA, Sri Pramod Mishra, Secretary of OBA, Sri Mahanti, all the awardees who have connected with us online, all the life members and patrons who have connected online. It's the benefit of science and technology which we are availing today by connecting and remaining present in this kind of a function in the middle of a pandemic. For me, science is enlightening and technology is empowering. Every scientific discovery, every scientific invention opens up new opportunities and has the potential to impact the society, to impact the human beings in a very positive manner. And technology uses the scientific basis, the scientific discoveries, the scientific inventions to make it much easier for human beings or the larger society to benefit the masses on a much larger scale. Today, in the remote villages of the country, a person can talk to their relatives based in US or Latin America or China or Southeast Asia. Similarly, using a mobile phone, people can do all kinds of transactions, including payment of money, receiving of money, and so on. So, I am reminded of President Obama's statement that if one were to choose the best time on this earth to live, then this is probably the time where an array of scientific discoveries, inventions, progress has made it much easier for human beings
to lead a comfortable life. Whether it is electricity, whether it is nanotechnology, whether it is computer science, whether it is quantum mechanics, a combination of scientific progression has made it easier for people to improve their lives. If you look at the progress which is made in genomics, in biotechnology, there are ways in which the discoveries, the inventions are being made, which will make it easier to treat human beings in future. The toughest of diseases like cancer, TB, and recently coronavirus will be solved only through scientific progression. So it is in this context that we need to compliment our awardees today for their achievements, and hopefully this will inspire a host of people, a young generation of ODIAs, to get inspired in pursuing scientific education and scientific research. I compliment OBA for fulfilling a very important objective of the Science and Technology Department of Odisha, and I again compliment and congratulate the awardees today and hope that their achievements and this award function will inspire young ODIAs to pursue science in a much better manner. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring address. Now, next agenda is felicitation of scientists and also presentation of awards. So I call upon our Secretary OBA to kindly announce the names of the 2 senior scientists of Odisha selected for felicitation and read the citations one by one. समस्तଙ୍କୁ सादर नमस्कार। ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा पई 2 जन विशिष्ट और वरिष्ठ वैज्ञानिक को ओडिशार वरिष्ठ वैज्ञानिक भाव संबर्धित करुछि। सेमान हेले प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद पति एवं प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन नंद। प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद पति प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद पति 1945 मसीह संबलपुर में जन्मग्रहण करछंती। से रेभेन्सा कॉलेज पदार्थ विज्ञान रे स्नातकोत्तर पास कला परे कलिकता विश्वविद्यालय 1986 मसीह पीएचडी डिग्री लाभ करथिले। प्रथमे से ओडिशा सरकार अधीन रे अध्यापक भाव जोगदेई पर रीडर और ब्रह्मपुर एवं संबलपुर विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर पद मंडन करथिले। प्रोफेसर पतिंकर दीर्घ 40 वर्षर गवेषणा समय से 338 निबंध प्रकाश करने सहित 6 जन छात्र तांका तत्वावधान रे पीएचडी पाइछंती। प्रोफेसर पति अतीत में ओडिशा विज्ञान एकाडेमी द्वारा सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार पुरस्कृत होइछंती। इलेक्ट्रोनिक्स रे गवेषणा और शिक्षादान क्षेत्र में तांकर बहुविध उत्कृष्ट अवदानर विनम्र स्वीकृति स्वरूप ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा पई प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद पति को ओडिशार वरिष्ठ वैज्ञानिक भाव संबर्धित करुछि और तांकर दीर्घ निरामय कर्मपुष्ट जीवन कामना करुछि। परवर्ती वरिष्ठ वैज्ञानिक हेले प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन नंद। प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन नंदकर बालेश्वर जिलार बस्तारे 1945 मसीह जन्म। से रेभेन्सा कॉलेज एमएससी गणित रे प्रथम श्रेणी रे 1969 मसीह पास करिया परे संबलपुर विश्वविद्यालय पीएचडी और डीएससी डिग्री यथाक्रमे 1976 और 1986 मसीह लाभ करथिले। प्रोफेसर नंद उत्कल विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर और उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय रे वाइस चांसलर पद अलंकृत करथिले। प्रोफेसर नंद तांग गवेषणा समय अवधि रे 213 निबंध देश विदेशर विभिन्न ख्यातिनामा जर्नाल रे प्रकाश करछंती एवं तांका तत्वावधान रे 21 जन छात्र गवेषणा करी पीएचडी डिग्री पाइछंती। गणित शास्त्र रे प्रोफेसर नंदकर उच्चस्तरीय अवदान को सम्मान जणाई ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा पई ओडिशार वरिष्ठ वैज्ञानिक भावे तांको संबर्धित करबा सह तांकर दीर्घ निरामय और कर्मबहुल जीवन कामना करुछि। I now request Honorable Minister to kindly felicitate the 2 senior scientists presenting the citation and serve. नहीं सेट सर। First of all, congratulations, Dr. Pati. I felicitate Dr. Shankar Prasad Pati, eminent scientist,
and lot of contribution in the field. Professor Dr. Sudarshan Nanda, who has also made very illustrious contribution in their field, his field, and particularly both of them made contribution towards the scientific and technological advancement of the state and present them with a citation and so on. Now I request Secretary Odisha Vigyan Academy to announce the name of the scientist selected for Biju Patnaik Award for Scientific Excellence and read the citation. ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ 2018 ମସିହା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1951 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି 1982 ମସିହାରେ ଏମ୍ସରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜିରେ ଡିଏମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ସ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ କାଳ ଗବେଷଣା କରି ସେ 227ଟି ନିବନ୍ଧ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା ଓ ହେପାଟୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ 2018 ମସିହା ସକାଶେ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। I now request Honorable Minister to kindly present the award to Professor Dr. Subrat Kumar Acharya. प्रोफेसर सुब्रत कुमार आचार्य को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन यही पुरस्कार लगी एवं मोर आशा तांकर से जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हिसाब से जो सुख्याति लाभ कर एम्स रे एवं एबे ओडिशा रे अच्छे दायित्व रे सेतिपई तांकर जो सेवा निश्चित भाव राज्यवासी एवं विशेषकर ये मेडिकल साइंस क्षेत्र में निश्चित भाव में तांकर अवदान स्मरणीय रहिबो। मु ए अवसर रे ओडिशा राज्य विज्ञान एकाडेमी पक्षरु ए पुरस्कार जो प्रदान करा जाउछि सेति तांको पुनर्बार अभिनंदन और शुभेच्छा जणाउछि। प्रभु जगन्नाथ तांकर मंगल करंतु एवं से सुखरे रहंतु। I request the Secretary OBA to kindly announce the names of the 3 scientists selected for Samanta Chandrasekhar Award inside the state category in life science, physical science and engineering and technology, and 1 scientist selected for Samanta Chandrasekhar Award outside the state category and read their citations. ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ 2018 ମସିହା ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା କୁମାରୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ କୁମାର। ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 1969 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ MBBS ଓ MD ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ମାଷ୍ଟ୍ରିଚଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ MPH ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପତି ମେଡ଼ିକାଲ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଗବେଷକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ପତି ରିଜିଓନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପତି ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଅବଧିରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ 94ଟି ନିବନ୍ଧ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ 44ଟି କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗଦେଇ ଅରାଲ ଓ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଗବେଷଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଓ ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନର ବିନମ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ 2018 ମସିହା ସକାଶେ ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତିଙ୍କୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଓ କର୍ମୋଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା କୁମାରୀ ମିଶ୍ର।
रसायन विज्ञान क्षेत्र में स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिबा प्रोफेसर डॉक्टर प्रमीला कुमारी मिश्र 1961 मसीह संबलपुर जिलार कुचिंडा सहर में जन्मग्रहण करछंती। प्रोफेसर मिश्र संबलपुर विश्वविद्यालय पीएचडी और डीएससी डिग्री हासिल करने सह सरफेस केमिस्ट्री, कैटालिसिस, अल्टरनेटिव एनर्जी और नानो टेक्नोलोजी विषय में विशेष पारदर्शिता लाभ करछंती। निजर 28 वर्षर गवेषणा काल में प्रोफेसर मिश्र उच्चमानर निबंध देश विदेशर विभिन्न ख्यातिसंपन्न पत्र पत्रिका प्रकाश करने सहित 4टी पुस्तक से विभिन्न अध्याय रचना करछंती। प्रोफेसर मिश्र को भारत सरकार द्वारा बॉयज प्राप्त होइअछि। रसायन विज्ञान क्षेत्र में व्यापक स्वीकृति स्वरूप ओडिशा विज्ञान एकाडेमी प्रोफेसर डॉक्टर प्रमीला कुमारी मिश्र को 2018 मसीहा भौतिक विज्ञान में सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार प्रदान करुच्ची और तांकर दीर्घ सुस्थ और निरामय कर्मज्वल भविष्य कामना करुच्ची। परवर्ती वैज्ञानिक हेले प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार दास। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार दास 1965 मसीह अनुगुल में जन्मग्रहण करछंती। से वर्तमान भुवनेश्वर स्थित कृषि यांत्रिक और वैषयिक महाविद्यालय रे डीन भावे कार्यरत। कृषि इंजीनियरिंग रे स्नातक डिग्री पर से दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पीएचडी डिग्री कृतित्व हासिल करछंती। प्रोफेसर दासंकर 28 वर्षर गवेषणा समय अवधि में निबंध रचना करिसेंती जहाँ उच्च मानयुक्त विभिन्न जर्नाल रे प्रकाशित होइछि। तांका द्वारा प्रक्रियाकरण और इंजीनियरिंग संबंधित पुस्तकगुड़िक भारतर विभिन्न विश्वविद्यालय गुड़िक पाठ्यपुस्तक भाव व्यवहार करा जाउछि। फूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी रे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार दास का उत्कृष्ट अवदान को सम्मान जनाई ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा तांको इंजीनियरिंग और प्रजुक्ति विद्या विभाग में सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार प्रदान करने सह तांकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछि। परवर्ती वैज्ञानिक हेले जे कि ओडिशा बाहर आमर पाई सामंत चंद्रशेखर अवार्ड डॉक्टर स्वरूप कुमार परिड़ा। डॉक्टर स्वरूप कुमार परिड़ा 1979 मसीह बस्ता बालेश्वर में जन्म। एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी रे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एमएससी डिग्री लाभ कला पर जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नुआदिल्ली पीएचडी डिग्री हासिल करथिले। एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और ब्रीडिंग उपर से विशेष पारदर्शिता लाभ करछंती। तांकर 12 वर्षर गवेषक जीवन काल में से 75टी निबंध कृषिर उन्नति प्रसिद्ध जातीय और अंतर्जातीय पत्र पत्रिका प्रकाश करछंती। डॉक्टर परिड़ा विभिन्न पुरस्कार सम्मानित सेथिमध्यरु नेशनल एकेडमी साइंस इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेस न्यू दिल्ली, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद सहित ओडिशा विज्ञान एकाडेमी द्वारा ओडिशा युव वैज्ञानिक पुरस्कार तांकु प्रदान करा जायछि। एग्रिकल्चरल बायोटेक्नोलोजी क्षेत्र में डॉक्टर स्वरूप कुमार परिड़ा व्यापक जुगोपयोगी अवदान को सम्मान जणाई ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा तांकु ओडिशा बाहर गवेषणारत ओडिया वैज्ञानिक भाव सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार प्रदान करने सह तांकर उज्ज्वलतर भविष्य कामना करुछि। I now request Honorable Minister to kindly present the Samant Chandrasekhar Awards to the selected scientist. प्रारंभ मो जो सामंत चंद्रशेखर पुरस्कार बर्तमान घोषणा कराला 4 जन वैज्ञानिक को मु समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। प्रथम मैडम डॉक्टर संगमिता पति तांकर कार्यकलाप आपण पैंडेमिक सिचुएसन में आरएमआरसी मुख्य हिसाब से अनेक अवदान रही से क्षेत्र कार्यरत अच्छा विशेष विशेष धन्यवाद एवं विशेष अभिनंदन जे ओडिशावासी मुहूर्त से सेवा सेवारत अच्छा साहाय्य करुछंती। द्वितीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमीला कुमारी मिश्र फिजिकल साइंस रे तांकर जहाँ बर्तमान देखुली एकेडमिक एक्सीलेंस जो कंट्रीब्यूशन निश्चित भाव सी ए माटी को गर्वित करिसेंती फिजिकल साइंस क्षेत्र में। एवं अन्य जन विशिष्ट वैज्ञानिक संजय कुमार दास जी इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी क्षेत्र एवं शुभेच्छा एवं
राज्य बाहर कार्यरत डॉक्टर स्वरूप कुमार परिडा सी तांकु मध्य निश्चित भाव में राज्य बाहर थाइकरी सी वैज्ञानिक उपकार कार्यक्रम चलाई रखिंट ओडिशा को अधिक ओडिशा प्रति सुनाम आणुचंदी से अभिनंदन आउ शुभेच्छा जनाऊँगी ये संपर्क सर्टिफिकेट साइटेशन ऑल बाकी गोल्ड कोटेल सिल्वर मेडालियन और कैश प्राइज इत्यादि ये अवसर तांको प्रदान Secretary to now kindly announce the name of the 3 scientists selected for Odisha Young Scientist Award inside the state category in life science, physical science and engineering and technology, and 1 scientist selected for Odisha Young Scientist Award under outside the state category and read their citations. ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा पाई 4 जन को ओडिशा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार रे संबर्धित करुछि सेमाने हेले डॉक्टर संदीप कुमार पंडा, डॉक्टर सुधन्या पात्र, डॉक्टर शंकरषण महापात्र एवं डॉक्टर कौशिक परिडा। डॉक्टर संदीप कुमार पंडा पंडाकर 1985 मसीह जाजपुर रे जन्म। से उत्कल विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री लाभ करने पर माइक्रोबायोलॉजी रे विशेष ज्ञान अर्जन करी पीएचडी परर गवेषणा जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय दक्षिण आफ्रिका अधीन रे संपन्न करथिले। से वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किट विश्वविद्यालय भुवनेश्वर रे कार्यरत। 10 वर्षर गवेषणा अवधि मध्य डॉक्टर पंडा 15टी निबंध देश विदेशर विभिन्न ख्याति संपन्न पत्र पत्रिका प्रकाश करने सह 4टी सम्मेलन में जोग देइछंती। माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में जड़े सुदक्ष गवेषकर भित्तिप्रस्तर स्थापन कर सारी डॉक्टर संदीप कुमार पंडा को ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा सकाशे जीव विज्ञान विभाग में ओडिशार युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान करने सहित तांकर दीर्घ उज्जवल भविष्य कामना करुछि। परवर्ती युवा वैज्ञानिक हेले डॉक्टर सुध। डॉक्टर पात्रंकर 1984 मसीह जाजपुर रे जन्म। से स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा उत्कल विश्वविद्यालय समाप्त कला पर डॉक्टरेट डिग्री पदार्थ विज्ञान गवेषणागार अहमदाबाद लाभ करथिले। वर्तमान से आईआईटी भिलाई रे कार्यरत। डॉक्टर पात्रंकर 11 वर्षर गवेषणा अवधि समय 40टी निबंध देश विदेशर उच्च मानयुक्त जर्नाल रे प्रकाशित होईछि। तांको गवेषणा काल रे नेशनल एकेडमी साइंस इंडिया द्वारा यंग साइंटिस्ट पुरस्कार 2016 रे से सम्मानित होइछन्ति। थियोरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स क्षेत्र में जड़े सुदक्ष गवेषकर प्रतिश्रुति वहन करुवा डॉक्टर सुधन्या पात्र को ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा भौतिक विज्ञान विभाग में ओडिशार युव वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान करने सह तांकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछि। परवर्ती युव वैज्ञानिक हेले डॉक्टर शंकरषण महापात्र। डॉक्टर शंकरषण महापात्र गंजाम जिलार आसिकार 1983 मसीह जन्म। विजु पट्टनायक यांत्रिक विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे स्नातक पाठ्यक्रम शेष करी से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु स्नातकोत्तर और लाभ करछन्ति। वर्तमान से आईआईटी भुवनेश्वर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस विभाग रे असिस्टेंट प्रोफेसर भाव कार्यरत। डॉक्टर महापात्र तांकर 12 वर्षर गवेषणा समय देश विदेशर विभिन्न ख्यातिनामा पत्र पत्रिका 32टी निबंध प्रकाश करछन्ति। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जड़े सुदक्ष गवेषकर प्रतिश्रुति वहन करुवा डॉक्टर शंकरषण महापात्र को ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 यांत्रिक और प्रजुक्ति विज्ञान विभाग में ओडिशार युव वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान करने सहित तांकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछि। सारा गोटे ओडिशा बाहर पाइथुआ परवर्ती युव वैज्ञानिक हेले डॉक्टर कौशिक परिडा। डॉक्टर कौशिक परिडांकर 1999 मसीह भुवनेश्वर जन्म। विजु पट्टनायक यांत्रिक विश्वविद्यालय स्नातक शिक्षा कला पर से आईआईटी मुंबई वस्तु विज्ञान रे स्नातकोत्तर और नानयांग यांत्रिक विश्वविद्यालय सिंगापुर पीएचडी डिग्री लाभ करथिले। से वर्तमान रिसर्च फेलो भाव नानयांग यांत्रिक विश्वविद्यालय रे गवेषणारत। डॉक्टर परिडा उच्च मानयुक्त और बहु आदृत 17टी गवेषणात्मक
निबंध प्रकाश करने सांगक विभिन्न राष्ट्र में आयोजित 6टी सम्मेलन में निबंध उपस्थापना करिसेंति। मेकानिकल एनर्जी हार्वेस्ट क्षेत्र में जड़े सुदक्ष गवेषकर प्रतिश्रुति बहन करुवा डॉक्टर कौशिक परिड़ा को ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा ओडिशा बाहर कार्यरत युव वैज्ञानिक विभाग में ओडिशार युव वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान करने सह तांकर उज्जवल भविष्य कामना करुछि। Now I request Honorable Minister to kindly present the Odisha Young Scientist Award to the selected scientist. राज्य विज्ञान एकाडेमी पक्षर 4 जन युव वैज्ञानिक को आज जो नाम घोषणा करा जायछि एवं पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। मु प्रथमे से 4 जन युव वैज्ञानिक को अभिनंदन और शुभेच्छा जनाउछि। विशेषकर डॉक्टर संदीप कुमार पंडा लाइफ साइंस रे, डॉक्टर सुधर्णा पात्र फिजिकल साइंस रे, डॉक्टर शंकरशरण महापात्र इंजीनियरिंग रे टेक्नोलॉजी रे एवं डॉक्टर कौशिक परिडांकर जो राज्य बाहर जो गवेषणा लिप्त रही ये 4 जन मनोनीत होती बर्तमान पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। सर्टिफिकेट साइटेशन सॉल और कैश प्राइज 25,000 टंकार जो विज्ञान एकाडेमी पक्षर दि जाउछि। मुझे पुनर्बार अभिनंदन शुभेच्छा जनाउछि एवं तांकर दीर्घ जीवन कामना करी प्रभु जगन्नाथ तांकर आशीर्वाद रखंतु एवं आपण जो युव वैज्ञानिक पुरस्कृत होइछन ओडिशा विज्ञान एकाडेमी पक्षर आगामी दिन निश्चय आपण निज निज क्षेत्र में आपण पादचिन्ह छाड़िबे जहाँकि मानव समाज कल्याण हो। Now I request the Secretary of Odisha Vigyan Academy to announce the name of the 2 Odia science writers on scientific themes selected for Pranakrishna Parija Popular Science Book Award in General category and Children's category and read the citations. ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा 2 जन को प्राणकृष्ण परिजा लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक पुरस्कार रे संबर्धित करुछि। सेमाने हेले डॉक्टर राजवल्लभ महांती और डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। डॉक्टर राजवल्लभ महांती डॉक्टर महांती 1955 रे जगतसिंहपुर जिले में जन्मग्रहण करछंती। से उत्कल विश्वविद्यालय उद्भिद विज्ञान एमएससी रे प्रथम श्रेणी पास करछंती और मगध विश्वविद्यालय 1995 मसीह पीएचडी और 2009 रे फकीरमोहन विश्वविद्यालय डीएससी डिग्री हासिल करछंती। डॉक्टर महांती पाठ पढ़ाइबा सहित गवेषणा करुथिले और लोकप्रिय विज्ञान उपरे प्रबंध मध्य लिखुथिले। से मौलिक उद्भिद विज्ञान रे गवेषणा करी 75टी निबंध देश विदेशर विभिन्न ख्याति संपन्न जर्नाल रे प्रकाश करछंती। यह व्यतीत से ओडिया रे 2टी जनप्रिय विज्ञान पुस्तक रचना करने सहित 300टी विज्ञान संबंधी प्रबंध विभिन्न संवादपत्र और मैगजीन रे प्रकाश करछंती। वृक्षलता गोपन कथा पुस्तकर गुणवत्ता को विचार करी ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा डॉक्टर राजवल्लभ महांती को साधारण लोकों उद्दिष्ट लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक विभाग में प्राणकृष्ण परिजा लोकप्रिय विज्ञान पुरस्कार रे सम्मानित करने सहित तांकर दीर्घ निरामय कर्मपुष्ट जीवन कामना करुछि। परवर्ती लेखक हेले डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास जाजपुर जिलार समिया ग्राम रे 1942 मसीह जन्मग्रहण करछंती। से रेभेन्सा कॉलेजरू एमएससी और चाकरी करने समय पीएचडी डिग्री हासिल करथिले। तांको समय से विज्ञान मेला विज्ञान सेमिनार स्कूल रे आरंभ करथिले और रीजनल साइंस सेंटर स्थापन करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। यूनिसेफ परामर्शदाता भाव कंधमाल 120टी गाँव में सर्वेक्षण करी फलाफल आधार प्राथमिक विज्ञान विषय पुष्टि स्वास्थ्य रक्षा और परिच्छन्नता उपरे पाठ्यक्रम प्रस्तुत करथिले। डॉक्टर दास 21टी पुस्तक जनसाधारण पिलांक पई रचना करछंती। से जणे भल दक्ष वक्ता भावे साधारण रे परिचित। कोलाहल ना हलाहल पुस्तकर गुणवत्ता को विचार करी ओडिशा विज्ञान एकाडेमी 2018 मसीहा डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास को शिशुमानक पई उद्दिष्ट लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक विभाग में प्राणकृष्ण परिजा लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक पुरस्कार प्रदान करी तांकर दीर्घ निरामय जीवन कामना करुछि।
Now I request Honorable Minister to kindly present the Pranakrishna Parija Popular Science Book Awards to the selected popular science writers. ओडिशा विज्ञान एकाडेमी पक्षरु प्रख्यात वैज्ञानिक ओडिशार प्रणकृष्ण परिजा का नाम रे जो विज्ञान पुस्तिका को जनप्रिय करने क्षेत्र में आपण दु जन वैज्ञानिक आज सम्मानित होउछंदी श्रीयुक्त डॉक्टर राजवल्लभ महांती महोदय एवं डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास महोदय माने विज्ञान को जनप्रिय करने क्षेत्र में और अधिक लोकों को विज्ञान संपर्क में आकृष्ट करने ये जो पुस्तिका आकार जो अवदान छाड़ी निश्चित भाव मुझे अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ विशेषकर यही प्रख्यात वैज्ञानिक ओडिशार जे गर्व प्राणकृष्ण परिजा ना नामित पुरस्कार पाइबा मनोनीत होता अभिनंदन जनाऊँ ये अवसर एकाडेमी पक्षर साइटेशन सॉल एवं कैश प्राइज 25,000 टंकार प्रदान कराउछि निश्चित भाव आपणकर अवदान कारण लोकों को विज्ञान संपर्क अवगत करिया अनेक धारणा भूल धारणा भ्रांत धारणा थाए साधारण ताकू दूर करिया दिगरे आपण जो उद्यम को चलैछन्ती एवं करिछन्ती मध्य से अभिनंदन और शुभेच्छा। So this item is over. Present felicitation of scientists and presentation of awards to the selected scientists in different categories. Now it is time to request our Honorable Minister to kindly address the participants, awardees, etc., who are watching the proceedings. नमस्कार कौन रे आज ओडिशा विज्ञान एकाडेमी पक्षरु हमर जो पुरस्कार प्रदान करा जाए विभिन्न कैटेगरी सामंत चंद्रशेखर अवार्ड युव विज्ञानी मान आरंभ कर प्राणकृष्ण परिजांग नाम नामित अवार्ड टू आरंभ करी एवं अन्य फील्ड जिते गुटे पुरस्कार आज घोषणा करागला से सम्मानित हेले मु समस्त अवार्डी को अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी गणरे अच्छी आमर विज्ञान एकाडेमी सभापति प्रमोद चंद्र मिश्र एवं गणरे अच्छा ओडिशा राज्य विज्ञान और वैश्विक प्रजुक्ति विहार शासन सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीयुक्त संतोष षडंगी महोदय एवं एकाडेमी ओडिशा विज्ञान एकाडेमी सेक्रेटरी श्रीयुक्त महांती महोदय विशेषकर ये एपरी एक घटना बा मुहूर्त जहाँ टिके बड़ आकार आम प्रति वर्ष एकाडेमी पक्षर होता है ताहा आज सीमित परिवेश भितर होउछि एवं नले आम सबुठार खुशी होता आपण मानू व्यक्तिगत भाव में सम्मानित करने आपण समस्ते जानते कोविड परिस्थिति दृष्टि पैंडेमिक सिचुएशन दृष्टि कोरोना परिस्थिति दृष्टि आज आम ये सीमित परिसर भितर को रखुचु किंतु ता अर्थ नुहे जे आपणकर जो अवदान रही आज सब जो वैज्ञानिक मान आज संबोधित हेले तांकर परिवेश बा परिसर सीमित नुहे कारण ये नुहे जे जनसाधारण निकटरे विज्ञानर सुफल पहुँचावा दिगरे तांकर उल्लेखनीय अवदान रही मु तो एबे निज आखि देखुची डॉक्टर संगमित्रा प्रति आरएमआरसी जो कार्यक्रम कर चलती निश्चित भाव में सी धन्यवाद पात्र केवल सी नुहति अन्य जो माने राज्य भितर विज्ञान क्षेत्र में काम करिसेंती एवं राज्य बाहर मध्य से समस्त निश्चित भाव ओडिशार नाम गर्व एवं गौरव ओडिशा पई आणुछंती एवं ओडिशा तांको नाम सहित ओडिशा नाम को मध्य उज्जवल करुछंती दी तीनोटी कथा मुझे रखी आज आई नो that we know the Indian Constitution provides fundamental rights, but later on there was some chapters were added in amendment, constitutional amendment, directive principle of state policy, which were amended later on. There is one clause was added to promote scientific temper,
I think everybody knows that, and perhaps the academy or any other institutions are also part of that, and people also, professor, academicians, scientists, all are part of that to promote scientific temper. କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ଆମର 5000 ବର୍ଷ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ଆମର ସଭ୍ୟତା ବି ର ଗୋଟେ ଛାପ ରହିଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଭଳିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଉପଗ୍ରହ ଯାଉଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ହୋମି ବାବା, ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ବର୍ଷର ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର, ଡକ୍ଟର ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୁରାନା ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜନପ୍ରିୟ କଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଏ ବେଗା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିପରି ଆହୁରି ଜନପ୍ରିୟ ଆମେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2-3ଟି କଥା କହୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଇଏରେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ପାୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର। ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଉନସିଲ୍ ଯେଭଳି ସାଇନ୍ସ ଟିଚରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୋର୍ସ କରୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇବୁ। ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ହେଗଡ଼େ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସାଇନ୍ସ ଟିଚରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜି ହେଇଥି। ଆମର MOU ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ହେଇଛି। ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କୁ ସେଠି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ, ଏତେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 10ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି 30ଟି ଜାଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେବ। ପାଖାପାଖି 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେଉଛି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 2ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ଥିଲେ, 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହର ଚଳାଚଳ ସେ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ବୁର୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 6ଟି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବେ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ 10ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଜାଗା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିଆ ସରିଛି ଏବଂ ଆଉ 10ଟି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଉ କଲଚରର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲି, ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛୁ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ୟୁନେସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆମର ଏରିକ୍ ଜ୍ୟାକୁମିନ୍, ଆମର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ, ଏ ଗଲାଥର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ଏଇଠି ଓଭରରେ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟି ରହିଛି ୟୁରୋପରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଲିଡ଼ିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବିଶେଷ କରି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆଉ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସିଏ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଅଫର୍ଡ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କନସଲଟାଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ପଇସା ନେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେମିତି ତା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କନସଲଟାନ୍ସ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ବି ଆସି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏପରିକି
ভিজিট বিষয়ে পুরা ডিটেল শিড্ୟୁଲ୍ ফিড୍ୟୁଲ୍ ସେ କରିକି ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଯିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ନିଜେ ତାର ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବୁ। ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆଉ ଏ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ଆମ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ବା ଛାତ୍ରୀ ଗଲେ ସେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବି ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଇଟି କଥା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଟେକ୍ର ଫିନିସିଂ ସ୍କୁଲ ସେଇଠି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ନିକଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯାଇଥିଲି ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବାୟୋଟେକ୍ ଫିନିସିଂ ସ୍କୁଲଟି ଏଭଳି ଯେ ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରସ୍କାର ତେଣୁ ସେଇଠି ସେଇ ବିଷୟଟି ସେଇ ସେକ୍ଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ବାୟୋଟେକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏ ଦିଗରେ ଏବଂ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବା ସଂଖ୍ୟା 30 କରିକି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏରୋନଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାସାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିଆରାଇଜିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆଶା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମୟ ନେଇକରି ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କେବଳ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର୍ସ ଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିଲା ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ RMRC ହେଉ ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉ ILS ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଦିଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ ହେଉ ଆରଟି ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଠି ଆମ +2 ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ଦ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି RMRC କରିଛି ବା ILS କରିଛି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆଜି ଆପଣ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦିଗରେ ଇଏ ହେବ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପତି ଏଇଠିକି ଆଗ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଆୱାର୍ଡ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦାବେଳେ ସେଇ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ଏପରି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏଇ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର
ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଆମେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯେମିତି ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବି ଦେଉ ଏ ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏ ଆସୁରାନ୍ସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। So we are immensely thankful to Honorable Minister for his kind address, advice, and also for congratulating all these awardees who have contributed a lot for the development of science and technology in the state. Now this is the final agenda of our proceedings. I request our Secretary, Engineer Bhagat Charan Mahanti, to kindly offer a vote of thanks. Thank you, sir. Honorable Minister, Science and Technology, Social Security and Empowerment of Persons with Disabilities, Public Enterprises, Odisha, respected Principal Secretary to Government Science and Technology Department, respected President, Odisha Vigyan Academy, esteemed awardees, distinguished scientists and science communicators. I deem it an honor and privilege to offer my sincere thanks and deepest gratitude to our Honorable Minister for sparing his precious time from his busy schedule to grace the occasion and honoring the awardees and making the function a grand success. The continuous inspiration and monitoring by our respected Principal Secretary behind the success of today's program is immense and immeasurable. I express my heartiest gratitude to him. I also express my heartfelt thanks to our President for his moral support and guidance at all levels. While thanking all officers, staff of the Science and Technology Department and all its agencies for giving us support wherever required, I shall be failing in my duty if I don't mention here my deep sense of appreciation and thanks to my colleagues and employees of ORSAC for working and coordinating overtime with us to make the event a grand success. I thank and express my gratitude to the felicitated scientists and the awardees. I sincerely thanks to all our friends from the print and electronic media for the gracious presence and media coverage. Last but not the least, I thank all our life members, patrons, executive council members, and well-wishers for the success of this function. Thank you all. Namaskar. ତେଣୁ ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। So now the meeting is adjourned.